जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु, केबे आपणक सह एमिति होइछि कि आपण कौनसी कामरे निजर 100% देउछंती, दिन राति एक करी परिश्रम करूछंती, आउ ठीक सफलता मिलिबा बेलकु हठात सबु किछि ओलट पालट हो जाउछि। लागुछि जेमिति हाथ पहांतरे थिबा सफलता खसी जाई बहुत दूरकु चलीगला। दर्शक बंधु, जदि आपणकर राशि मिथुन, तेबे मु निश्चिंत भावे कहि परिबि जे आपणक जीवन रे एमिति थरिए नुहे बरम बारंबार होइथिबो। मिथुन राशि जार अधिपति होउछंती ग्रह मानकर राजकुमार बुध। यही राशि लोक मैंने जन्मरु ही अत्यंत बुद्धिमान, कथबार्तार चतुर एवं जेकोसी परिस्थिति सह खाप खुआई चलिबारे माहिर होइथांती। तथापि कहीं मिथुन राशि लोकंकु सेमानक योग्यता अनुसार सफलता मिले नाही, कहीं पादे पादे बाधा विघ्न आसे। किए से लोक जी आपणकर गोड़ टाणुछंती? तेबे आजिर एही वीडियो रे मु आपनकु कौनसी साधारण कथा कहबी नहीं। आज आम एपरी किसी गभीर रहस्य उपरू पर्दा हटाइबा, जहाँ शुणिले बोधहुए आपणक पाद तलू माटी खसीज। आपण जानीपारे जे आपणकर ସେହି प्रकृत बाधक किए एवं सबुठारु बड़ कथा हेउछि आपणकर भितर थिबा केउ खराब गुण आपणक सबुठारु बड़ शत्रु साजिछि। तेणु वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण शेष में मु एपरी किसी अकाट्य प्रतिकार कहबी जहाँ आपणक बंद भाग्यर ताला खोलीदेव। तेबे मिथुन राशि बंधु मैंने आपणकर सबुठारु बड़ समस्या हेउछि आपण समस्तंकु निजर भावी नियंती। आपणकर हृदय बहुत सफा, किंतु मन रखंतु यही दुनिया आपणक हृदय भली सफा नुहे। आपणक सफलता को अटकाउथिबा लोक माने बाहर आसी नांती, सेमाने आपणक आखपाखरे छाई भली लागी रहिछंती। सेमाने आपणक निज लोक, सांगसाथी किंबा कर्म क्षेत्र सहकर्मी होई पारंती। सेमाने काहेकि आपणक सफलता को अटकाउछंती जानिछंती? कारण सेमाने आपणक बुद्धि एवं आपणक लोकप्रियता को ईर्षा करती। मिथुन राशि लोक जोटी छिड़ा हुंती निज कथा कहबार शैली द्वारा समस्त को आकर्षित कर दियंती। यही कथाटी आपणक पाखरे थिबा छद्मवेशी शत्रु मानकु हजम हुए नहीं। सेमाने आगरे मीठा मीठा कथा कहिबे, किंतु पछरे आपणकर सबु योजना को पंड करिबा पई षडयंत्र करिवे। एबे आसंतु सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा आलोचना करिबा। बाहर लोकों कथा तो छाड़ू, किंतु आपण जानिछंती कि आपणक असफलतार सबुठारु बड़ कारण किए? आउ किए नुहे दर्शक बंधु, सी होछि आपण निजे। हाँ दर्शक बंधु, खराब लगिले भी कथाटा सत। मिथुन राशि लोकंक भितरे एपरि किछि नकारात्मक गुण बा अभ्यास अछि जहाँ सेमानक सफलता रास्तार सबुठारु बड़ पाचिरी होई छिड़ा होइछि। तेबे आसंतु जानिबा सेगुड़िक कौन कौन। प्रथमे सबु कथा समस्तंकु कहिदबा। मिथुन राशि व्यक्ति माने बहुत कथबार्ता करने को भल पाती। यही कारणरू आपणकर सबुठारु बड़ दुर्बलता हेउछि आपण कामटी सरिबा पूर्वरु निजर योजना, निजर सिक्रेट दुनिया को जणाई दियंती। आपण भावंती समस्ते आपणकर सफलतार खुशी हेबे, किंतु वास्तव में आपणक योजना शुणिबा परे लोकमानकर खराब नजर आपणक काम उपरे पड़ जाए। तेणु शेष मुहूर्त में आपणक काम बिगड़ी जाए। द्वितीय, द्वंद्व एवं अस्थिर मन। मिथुनर चिन्ह हेउछि जोड़ी बा जाँला। यार अर्थ आपणक मनरे सबुबेले दुईटी चिंताधारा चली थाए। गोटे काम आरंभ करेंगे, ताहा अधा होइथिबो, पुणी एक नुआ काम आरंभ करदेवे। धैर्यर अभाव आपणकु गोटे जगार स्थिर होई रहिबाकु दिए नाही। आज गोटे व्यवसाय बा चाकरी भल लागुथिबो, काली को आउ गोटे दिगरे मन बळिबो। यही एकाग्रतार अभाव ही आपणकु शिखर रे पहुँचीबाकु देउ नाही। तृतीय, अधिक चिंता करिबा। आपण बहुत बुद्धिमान, आ सेथिपई आपण गोटे छोट विषय को नहीं बहुत गभीर भाव में चिंता करती। किए कौन कहला, कहीं कहला, यार परिणाम कौन हेबो, ए सब भाभी भाभी आपण निजर बहुमूल्य समय नष्ट करती एवं मानसिक स्तर में क्लांत हो जाती। जेतेबेले कार्य करिवार समय आसे आपणक पाखरे शक्ति न थाए। चतुर्थरे, अन्य उपरे अंधविश्वास करिबा। आपण ताकू निजर सबुठारु बड़ हितकारी बोली मानि नियंती, आ सेही लोक ही सुजोग देखि आपण को धोखा दिए। तेबे एथिरु रक्षा पाइबार उपाय कौन? सबुदिन कौन एमिति हताश होई बंचिबाकु पड़िबो? बिल्कुल नुहे। जोंठी समस्या अछि सेठरे समाधान मध्य अछि। बास आपणकु निज भितरे किछि छोट परिवर्तन आनिबाकु पड़िबो। प्रथम कथा, ना कहबा शिखंतु। जो लोक माने छाई भली आपणक सह रही आपणक शक्ति और समय नष्ट करुछंती सेमानक ठारु एक निर्दिष्ट दूरता बजाय रखंतु। संपर्क रखंतु, किंतु सेमानकु निज जीवनर नियंत्रण दियंतु नाही। द्वितीय कथा, निजर ओठ सिलाई कर दियंतु। जे पर्यंत आपणकर काम 100% न होइछि से पर्यंत निजर सफलता, प्रोजेक्ट किंबा आर्थिक योजना विषय रे निजर अति निजर लोकंकु मध्य
କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଚୁପଚାପ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ହିଁ ଶବ୍ଦ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ କଥା, ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ଦୁଇଟି ଡଙ୍ଗାରେ ଗୋଡ଼ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କଲେ ବୁଡ଼ିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କାମ ଧରୁଛନ୍ତି ତାହା ଶେଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ମନ ବଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ରାମବାଣ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯାହା ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାର ଆଣିଦେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାମ ଅଟକି ଯାଉଛି କିମ୍ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ବାଧାବିଘ୍ନ ଲାଗି ରହୁଛି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ଉପାସନା। ମିଥୁନ ରାଶିର ଅଧିପତି ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଘ୍ନହନ୍ତା ଗଣେଶଙ୍କ ଠାରୁ ବଳି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶରଣ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଗଣେଶ ଅଥର୍ବ ଶୀର୍ଷ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବିଘ୍ନ ବା ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଗାଈକୁ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବୁଧଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସବୁଜ। ନିଜ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଏକ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ରୁମାଲ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କାମରେ ଗଲାବେଳେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଗାଈକୁ ସବୁଜ ଘାସ କିମ୍ବା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୁଧ ଗ୍ରହ ବଳବାନ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ତୃତୀୟରେ, ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ। ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ଅସ୍ଥିରତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଛଦ୍ମବେଶୀ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆପେ ଆପେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଚତୁର୍ଥରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ। ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଉଗ୍ର ବା ଅହଂକାରୀ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶିର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ସାଧାରଣ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି କ୍ଷମତା ଅଛି ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଶୂନ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଆବଶ୍ୟକ କେବଳ ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିବାର ଏବଂ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସୁଧାରିବାର। ଆଜିଠାରୁ ନିଜ କଥା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ମିଠା ମାଖିଲା ବିଷଧର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ସଫଳତା ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଚୁମିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ସଠିକ୍ ଲାଗିଲା ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନ ସହ ମେଳ ଖାଉଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆମର ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ବାଧକକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।